Good morning! Today is my birthday and we are here in La Vista Conchita Beach Resort. And we occupy the deluxe room here in La Conchita. And this is it. Oh, mani. Kaduhan na ni namo occupy diri And karon tagtuod mag-decorate na ko. Its time is 2:10 p.m. And this is our room. That's it. That's our room. One among room. Good for 4 persons. And nasa additional 2 and foam. And now, decorate ko karon taon. Our theme sa among birthday ng Tilija is tropical or Hawaiian beach attire. That's it. So, kami pa ni Papa diri ha. Kay ang uban nagtrabaho pa o nang-eskwela mga bata. So, hello! Decoration naman. Tropical balloons. Yung flamingo. And happy birthday. Kaya pa na guys. So, start. Hello guys! Now, muna mag-decorate ni Papa. Lakapit. Lakit na. Diba? Grabe nang burot na ni Papa. And, naana ang food. So, ang litsa. Wop. O, diba? Sila na lang dihulat. Mga bisita na lang dihulat. Magkikain. Sige lang kay. Saan taman ko man ka na may klase o trabaho. So, sabot trabaho na. Paabot lang tas mga bisita. And now, tagtaod. Sa'yo may mga ang theme for today's birthday is Flamingo Tropical. And we are here in the beach. So, diba? Waiting sa tanin. Okay. Hindi na ko mabiyaan ang foods. Basig na iring makaon. So, naman. Iigang ko sa gawas, guys. Dali sa kusulod, guys. Kapait. Sila. Uy. And this is our bed. That's our bed. Manamang bed. May CR. There. Okay naman yung CR. Malaki. And now, waiting for them. Ang cake. O pa na pick up. Need pa i-pick up mo. Namalihog na lang nila kuya. O pick up dito sa Barangay 7. Di po makontak ang itong number. Kaya di ko katawag o PM. And sagot siya ang number. So, magpapaabot lang ko nila Papa. Mabisit lang Uncle Johnny, Auntie Lydia, my sisters, brothers, and also ang mga earring. Kasi nag-invite. Ito, tapos na po. And this is it. Finally, it's my birthday! Wow! Happy lang ta. Wala, sapot-sapot. Sapot na ko kayo. Kapoy lang ko. Kaigang kayong kapoy. Kami na ni Papa nag-decorate. But it's okay. Ano na intent? Anong gusto diri Hi! Sige lang bawi kay last year na-cake rajad ko nga lechon manok mara among handa kay na-scam food ko atong isa na ko gipaluwagan. Wala ko sila guys. So karon it's legit na gyud kang Axel. Thank you Axel Lazala sa imong paluwagan na foods palawagan. And thank you so much. Now mag-ilis na lang ko guys. And this is my tropical dress. Okay, paabot ng kanila, mag-inis din po ani, pick up ang cake, and that's it. Hello everybody!
We are here at La Vista, the birthday girl. Say And the hi. other birthday girl. And the other one, the birthday girl. Ali! Na, siya nag-prepare na tanan, guys. O, diba? Siya pa'y birthday girl. Siya pa'y nag-prepare. Ali, sa diri birthday girl ba? Ansay feeling nga birthday ni mo? Larla, kapoy. Anong feeling na sa Say birthday. Ay, say birthday. Say feeling birthday ni mo, te. Of course, happy and then thankful Gikan pa nagsisyon, for ha? another day, another year. That God granted us another life. Amen. Amen. Thank you for the love sa family. Sa darling nako. Hama na darling ba? Tara yan darling guys. Asa man to mga darling oy? Ate, asa naman mga darling? Post pa lang natin. Taapa sa kuan guys. Ang darling sa isa na pa sa tender guys. Picture ang Prayer. so kaya. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord God, thank you so much sa adlaw yung gihatag karon. Nag-celebrate kami yung nagtapok-tapok karong mga adlaw para sa pag-celebrate sa birthday sa Nitonet o ni Auntie Lydia. Lord, panalingini ka ng mga pagkaon na sa mga tubangan ng mga tao nga nag-attend o bisan pa sa mga tao nga wala karon sa mga mahal sa kinabuhi. Ilikay sila sa mga disgrasya. Lord, tagayin i-bless ng pagkaon yung maghatag sa mong kadasig, kabaskog, kasi sa mong pangawas. Lord, kining tanan, aming gipangayo, pinagi ni Kristo, aming Ginoo. Amen. Happy birthday to you. Lighter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hala, uy. Okay. Sige, go. Ala. Sige. Ikaw Lord, mahal. na nagmaka-affirm na Okay, tango ha. Pag-wish, ate. Yeah, makafam na. Sige. Okay, blow your candle. Hey, napaisa ni. Oh, napaisa. Murag hapit na makuan ba? Si JC. Okay. Sige. Make a wish. Yay! Okay, I will blow this. Ay, pictures of the Na-arty ang pagkuhan ba? Picture sa... oh, side sa ban. Uy, kamera na ninyo. Ano, no? Dere. Te, amay mo phone be. Phone mo. Ay, nagbuhat. Tagay. Sana imo, bahalina. Fresh from Bahalina. Ipa mo diya? Oh, kami ni Papa. Nagburot-burot. Check. Na ako mga bisita dito, mga iring na naka na.
Ano akong mga bisita, mga iring. Say hi to my vlog. Hi guys. Happy birthday! Hi Jen. Hi Jen. Sa room and we rin sa boss. Good morning. To be continued tomorrow. So, good night guys. Bye-bye. Good morning. Today is August 7. Kamera dohan ni kamera pa doon ang call ante and me kasi ka nakaw na may sundo na siya ni Papa kay for duty. This is it. Motor ako dito. Breakfast here. Nagulisa ba niya? Miss call. Breakfast. Hotdog. Kit kaayo. Kit kaayo ang mangganisa. Spanish water. Breakfast. Ginit. Ginit na lang mo ang manok. Ngaon. Mang, okay man na may kaon. Pamahal. Manghipos na meron. Wala man itabang ng ugdala na. Madalon na, nilakaw-rak ka. Dala o taka. Okay. Hindi atong balon. Hi guys. Hello, kabling. Oh, nakatit sitwasyon sa sakanan. Punog balon. Cake. Pajama tayo pa ni guys. Ante. That's all lang yung balon. Ulit na me. Makarelax-relax sa dayon.